alas 7:28. Anya kanila na Estados Unidos, alas 7:28 del noche. Pero habla si Miss Bloomingdale, 5 hours lang ang difference sa Saudi. Yun. So may kalayuan pala yung US, no? Yung American continent dito sa atin. Okay, alas 7:28 del dia. Prinsipya kita, mga friends, mga kasinsero. Mientras ustedes tallita prepara pa para almuerzo del mga batiting. Prepara para el baon de mister. El catolicismo mundial la observa empezando este día con el Ash Wednesday, February 18, 2026. Y ese te marca con el principio del tiempo de Semana Santa. Para con el de aton mga hermanos hermanas, este tiempo amo el tiempo de arrepentimiento, de reflexión, puasa. Y kay no ta prepara kanila para el resurrección de Cristo na Easter Sunday. Domingo encuentro donde tablabaki through which we attain redemption. It is important to remember that Ash Wednesday is a day of penitential prayer and fasting. It is generally inappropriate to dine out. Nakalese, no? So, no pwede sila, no? Siya tupakat esa ng mga akil katoliko ngayon. No pwede come afuera, ha? Inappropriate. Na aquellos mga quince na nobya, mga katoliko, ano mo ustedes imbita man date ko ng mga nobya de ustedes, ha? Specialmente sa mga religious kayo, observa kayo kung nasta strictamente. Because it is generally inappropriate to them to dine out, to shop, or hasta to shop. Man shopping, no pwede tamen, ha? Or to go about in public after receiving the ashes. Feasting is highly inappropriate. Nakilaya kayo mga tsenepieta. Di ba? Out of curiosity, tapos kita, no? Aura lamang kita sa tauwi mga ansina klase. Way back then, naman kita tauwi ko sa Nuevo Palacia de la Iglesia Católica. Después daw de recibir, baka estadía lang, no? Baka estadía lang siguro. No puede come afuera, no puede man shopping, no puede atender na mga okasyon publikas, o mga public occasions, no puede naman piyesta. Ako, sa magkita pa chawra dyan, mga piyesta, check daw yung schedule, dali kumigo di mi amigo, si Boogeyman o Chacha Inclan, kompleto ka lang yan, number 7, at mga barangay kitchen piyesta, no? The church emphasizes the penitential nature of Ash Wednesday by calling us to fast and abstain from meat. No pwede kami karne, ha? Kosa-kosa si mga karne, puerco, baka, at karne manok siguro, no pwede kay karne man siyempre. Catholics who are over the age of 18 and under the age of 60 are required to fast. O required ya ustedes, man fasting, man puasa, ha? Kaya mga tiyan na edad 18, basta hindi palang liga na edad de 60. Which means that they can eat only one complete meal and 2 smaller ones during the day. Na hindi ito fasting. Pwede kali sila come una vez, si Ablabien na manada sila come una vez. Pero si un poco lang sila come, 2 veces pwede. Sa kaljuta-juta lang nila kumida. During the day, with no food in between. Catholics who are over the age of 14 are required to refrain from eating any meat or any food made with meat on Ash Wednesday. Kaya disir, aquellos edad 14 pa arriba, ibita daw ustedes come making ko sa klase carne o making ko sa klase comida hecho de carne. Source, Holy Trinity Catholic Church in Gainesville, Virginia. Page, Alya kalete yasaka mga makatila lang si palisiya. Ay kumuko sa kita tabla kuno tedes yang grande lang kita ki.
makita uwidan sila mga restriction, no? During ASO, baka hindi lang sila ta sa public that time, no? I stand corrected. O sir, si Lola Bet Ali, siya niya, kwan, yan na man attend Ash Wednesday. Yan na, santo también, el National Commission on Muslim Filipinos, Darul Ifta Region 9 and Palawan, y el otro mga stakeholders en colaboración del gobierno del Ciudad de Zamboanga ya hace un historic Ramadan moon sighting activity de la anoche martes febrero 17 allí en el Paseo del Mar. El NCMF Region 9 Director si Ruwaisa Matolo Mukaram na considera con este activity como un milestone for the city, noting that it was the first time the moon sighting was organized in partnership with the city government, affirming its commitment to support and honor the religious practices of the Muslim community. El alcalde Kimer Olaso ya reafirma su respeto y soporta para con la comunidad muslim, aclarándole acerca de la unidad and equal regard among all faiths. Es bueno. Y hablarle que inmediatamente ya conformale soporta con la iniciativa durante una visitada de cortesía del National Commission on Muslim Filipinos Delegation que está encabezada si Eddie Abdurajan, el chairman del Technical Working Group for the Moon Sighting Committee on Friday, February 13. Ya visita ka letos con él del viernes pasado, no? Where he also extended assistance in support of the activity. Durante el event, el alcalde ya dale mira su suporta por medio de distribuir mga personal packs of rice to attendees. Aquel mga Kenya attende anoche. Kita bisya kanin ko ng luna. Presente también amo el Police Colonel Fidel Fortaleza Jr., el representante del Honorable Halma Dada Ismula, Councilor Aida Panyorotan, Executive Assistant Abdul Wakil Kasim, y otros mga oficiales del NCMF que te refleja colaboración entre el gobierno y el mga líderes del Muslim. Siguiendo la observación, el Darul Ifta Region 9 en Palawan ya anunsya that the crescent moon was not sighted, declaring that the first day of Ramadan will begin on Thursday, February 19. Ayun. Miyerkules kita. Ang Michael tabla si Miss Bloomingdale, Saudi Arabia, tonight. Ang kita, manyana. So magsisimula na kayo bukas ng alas 4 ng umaga, ha? Okay. So, importante sa ng mga ansina, no? Pirmi nga dyan taabla. Kaya este mga relihiyon, diferente klase de mga relihiyon, no? Nisisitas, te. Basta hindi lang akal klase de relihiyon, akal mga ekstremista, de mga, alba, akal mga sehraw, mga pensamiento. Nisisita kita con este mga relihiyon, kaya ese mga relihiyon, amo sa te ensinya, bueno, kung di lang mga miyembro. Oh, they have faith, we have faith, each of us has faith. Okay? So, definitely, tainsinya si bueno. O, tainsinya si kung mga miyembro kilaya kada mga responsible citizens. Buera lang akil mga style de mga kulto, ha? O, akil hindi tupa ko sa dila kriyensya, manda sila mata kung otro na hindi si pwede, hindi sila. Pero siya sina-observa lang kita di atong kaday qual faith, no? Kasi kita bueno kung di atong prohimo. In that manner, napribini kita kay kedamalo el mga hente. Diba? Nag-check na tamin sa mga do's and don'ts. Ay pirmi sa tabla ko no tedes, kay si Akina Mundo no ay kita mga do's and don'ts. Puro lang pwede. No ay kosa hindi pwede, ana na hindi na pwede siya. Ay kausa sa chaos and anarchy, no? In the same manner, si porque tiyan na kita mga leyes.
Tiene kita mga leyes, el mga Kristiyano, tiene el mga commandments, ay tiene mga cosas hindi kita pwede ase. Ley del gente, ley de Dios. O ese amo el taayuda ase orderly and peaceful con el diaton mundo. Kay tiene mga lugar ang ikanaton na entero mundo, kaya este uno, sige ko sa gusto di ila, makin tiene mga leyes, kaya también el gobierno implementa con el mga ley, hindi pwede sige todo cosa sila kere, as a result, tatene civil war. Okay? At tiene mga religious war. No, hindi si bueno din sina, no? Kay el Diyos, siya dali bida ka natin todo, to do good, no? To do good to others, ayuda kung aquellos mga quien necesita, kung aquellos mga quien tamang kunambre, dale come, dale bibi agua kung aquellos kung sikia, dale ropa kung aquellos mga nuay cosa que viste ropa, bisita kung aquellos mga enfermo, dale mira compasión kung aquellos mga nuay nada na vida. Es el tensinya ka naton. Nuay ka naton ng Diyos insinya mata gente. Diba? Ay insinya ka naton din sina klase. Nuay ka naton insinya ruba cosa del otro, mete cosa del otro, amose el mga don'ts. Imagina ustedes si el mundo nuay mga ansina klase mga mandamiento. Hindi bin magulukat kita ki. Makikyan niya lang entra na diatun kasa sa kakosa sila kere saka. Kinebes saka pa kunal diatun mga anak, mga mujeres para ase mujer di ila. Abusa kunal mga mujeres. Ana siyan sila klase el mundo na magulo kayo. Amo ka na el razon si porque na Genesis, no? Ya tiene cuando allá, no? Ya tiene portion allá donde te habla taripintigat el Dios kaya kreale con el mga gente. Kaya aquel tiempo puera con Noah y con su familia no hay quien otro bueno na ojos del Dios, no? Por eso ya se le sumí con el mundo, todo acaba morir, todo el gente, animal, mga kulebra, at aquel mga all animals including those aquel mga tablagita, mga creeping things, ha? O mga punoy palo, todo. Kabaka limpia con el mundo. Kaya that time, no hay makatkuan, no hay mamiedo con Dios, no hay ley na pensamiento, apena lang padisperta aga, cosa pensa ase hindi bueno, ase, mata, man rape, ruba, todo ya. Por eso, si Brad Rudy Balonga y si Sister Lenny, sabi siya, hindi ba Brad Rud? Alin na Rudy's Bake Shop? The whole duty of men on earth is Osakal Brad Rud, fear God and obey His commandments. Ang sino lang, that's the whole duty of men. Yabla si King Solomon, I have seen everything. And I have learned that the whole duty of men in this earth is to fear God and obey His commandments. At 7:42 in the morning, sabi ko, taban agri kumigo sa dimyo, guwapa, bisino sa liyo, si Dr. Cheryl sa Brad Alboria. Hablale, hello, buenos dias, Sir Philip, happy Wednesday a todos. Hello, Doc. Itamyan kang Sir Wilmer dia o kang Megan. Ngayong buntag. Kasi, kaya na. Si Ma'am Evelyn Aba. Hello, Ma'am Eve. Alina Mercedes. Good morning. Itamyan si Dadlo June Aba. Si Sir Boy Solon tamen. Alina Pasonangka. El Guapura Kende de Hakuhibibo. Of course, al Divyo Maestro si Sir Nick Rafael Mendoza. Alina Gusu. Kasaya, no? O dyan eh. F. Ya pwede ya, kasi tatabla si doktora, ya pwede pa man park, sir. Kay temprano ya sa Lena House. Yun. Ganyan lang. Por eso, si quiere kita, gusto ka tabla, no? Pero siya tabla, no? Siya tabla, early bird catches the worm. Mana tabla, no? Na por ka man pirmi lang itaring el bird? How about the worm?
Oh. Kay kung nila tamang catch el bird, namisisita ka tabi. Importante ito tabi ka worm. Amo sa tabla sila, early bird catches the worm. Oh, por eso si Doktora Cheryl, temprano daw liya sali. So, diyan kontra ni parking. Masaya. Alas 7:43 del día. Manada kita ko sa kay magkwento-kwento ahora mga friends ha, mga kasinsero. Mientras andando el programa hasta luego a las 9 del día. Por eso no te desanellí kay Ivy pa el Servicio Sincero. Servicio Sincero. Og syempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Para sa nay mga insomnia ug nagkakaroon ng constipations, ayon ninyo kanay pasag di mga kanans na mulala ang inyong constipation o ang inyong insomnia. Kay once na mulala yung constipation, there's a possibility na pwede kayong magkaroon ng almoranas or magkaroon ng problema sa colon or manglala, yung ginatawag nato na nagkaroon ng colon cancer. Take note mga kanans, early signs sa colon cancer is constipations. So para makaiwas sa colon cancer, kinahanglan mubalik sa regular ang imuhang pagbawas o dili kita magkaroon ng constipations mga kanans. And then insomnia, of course, kung dili ka katulog mga kanans, of kinina diri na natong bation na luya atong lawas, init permanente ang ato ang lawas, and then alburuto ang ato ang utok mga kanans. So dili maayo yung epekto na nagkakaroon ng insomnia. Non-scorn coffee usa sa mga tubag para makalikay kita sa insomnia o makalikay kita sa ginatawag na constipations mga kanans. Pwede imnon ang non-scorn coffee, buntag ug hapon ang pag-inom mga kanans. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang tinaguri ang natural antibiotics. Kini ang manot suhot sa kalawasan aron sa pagpakgang sa mga balatian sa panglawas. Huwag tangon ang barabara sa atong mga kaugatan aron nga free nga makadaloy ang mga dugo sa atong tibuok kalawasan. Kay sagad diha magsugod ang mga problema sa barabara nga kaugatan. Nance Herbal Capsule ang dako og ikatabang ni ana. Pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga mao'y makatabang sa problema sa kidney failure, kidney trouble o guban pa nga mga balatian nga may kalambigitan sa kidney. U8 and Nance Herbal Capsule ang makatabang aron maundang na ang problema sa sakit sa kasing-kasing o problema sa kidney o uban pa. Imnon lang 2 times a day. Kababayan, Nance Aroma Soap para sa atong private part. Nance Vaginal Soap. Nindot sa mga babae, ilabi na nga daghan o mga skin allergy. Ilabi na nga magkatol-katol ang mga private parts. Nance Aroma Soap, available sa mga butika. More of your favorite shops at KCC. Make your shopping experience extra special with more of your favorites. From food, gadgets, essentials, and fashions. You will find everything you like, everything you need, and everything you love. Veniaman Shop na KCC. Takia todo na KCC para con ustedes. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Kung moday, mura og Aquaman kay naka-Mega Man. Kaabdik na mura og Superman kay naka-Mega Man. Wow! Para sa mga todo kung magtrabaho, atleta, or negosyante ka man, mag-Mega Man. Love you lagi, ha? Kagilok, naka-Megaman ka no? Mega Man para mula hutay sa trabaho o sa lipay-lipay. Available sa tanang suking botika. Girl, gusto ka pa
Upang makalikay sa mga balatian natong mga kapapayinan, sama sa mayuma, pugon-pugon sa matres, dysmenorrhea, labaw sa tanan, ang cervical problem. Pues, if you care, pagtumar sa Cervix Care Herbal Capsule, iyang ipagawas ang mga hugaw sa atong lawas. O diba, daghan naming nagkasulay, ayaw pagpaulahi. Ang nag-care natong mga kapapayinan, Cervix Care Herbal Capsule. O garon, ang Nance Herbal Capsule mas gipakusog pa tungod sa naduga nga mangosteen o guyabano. Kini ang Nance Herbal Super Plus. Nance Herbal Super Plus o U8 Herbal Capsule. Kapin 20 katuig ng sinaligan sa kadaghanan. Inyong mapalit sa tanang butika. A quality product of Herbs Med Pharma Corporation. Ang kape nga dunay daghang benepisyo, Nance Corn Coffee. Ubos ang risgo sa colon cancer. Daghan sa kining vitamins ug minerals. Maka-reduce sa hemorrhoid or almoranas. Maka-boost sa immune system o maka-prevent sa anemia. Sa lactod, lami ang imong tulog. Makapaubos sa kini sa cholesterol. Labaw sa tanan, makatabang na malikayan ang Alzheimer's disease. Makatabang kini sa pagpanindot sa panit ug maayo nga pananaw. Kontrolado sab ang diabetes ug hypertension ug makapaligon sa mga bukog. Busa kong mga pika, diri na sa Nance Corn Coffee. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Lipong-lipong, suka-suka, kapanghubag ang mga tiil, galisod ug ginhawa, dugay makatulog og sakit mangihi. Mga senyales kini nga adunay diferensya ang imong mga kidneys, posibleng taas ang asido sa dugo, uric acid, blood urea nitrogen o creatinine level nga hinungdan sa mga sakit nga arthritis, osteoarthritis, gouty arthritis ug UTI nga pwedeng mo resulta sa kidney failure ug magpa-dialysis. Pero ayaw ka balaka kay maprotektahan kini pinaagi sa pag-inom og U8 Herbal Food Supplement. Ana kini first class og ancient herbal traditional medicine nga makatabang sa pagpabalik sa pagkaligon sa kidney ug magpaubos sa uric acid. Inom og U8 Herbal Capsule 3 times a day for a healthy kidney. Parisan og Nance Herbal Capsule para sa sakit sa kasing-kasing. U8 Herbal Food Supplement and Nance Herbal Capsule, an excellent combination for a healthy life. Ang isa sa mga hinungdan sa pagpanakit sa atong lawas mao ang pagtaas sa acidity sa atong dugo, sama sa uric acid ug uban pa nga moresulta sa pagkaisog sa baho sa ihi. Kini ang kasinatian ni Luz Tutor of Butuan City. Kasi ngalan na Si Luz Tutor, taga Mahogany, Butuan City. Pila edad? 67. O sige, batiin mas una. Daghay gibatin ako sa una, ma'am, kaning akong likod sakit unya, magkuan sa akong kuto-kuto sakit, akong mga kilid. Unya murag daghan naman ko gi panumar, wala man gyud na kuan mo nang nakakuan ko sa drama bitaw, ma'am, kanang parte sa kugma. Sige gyud ko maminaw ana bisan asa ko sa kusina dalon akong radyong gamay. O ano lang gyud ko makapaminaw ko sa imo. Unya kanang mga tambal, uri ako naobserbahan gyud nga magsigig sakit ang usay akong puson. Unya naala magigikuan sa kidney, ma'am. Karon nakasuway ko anang Nance o kanang U8, akong isubayan gyud. Makakaan ako kanang akong pag-ihi, murag kontento na gyud ko. Nya nabitay lain na baho sa isa tong ihi, ma'am. O murag nawala gyud na siya. Antod nga nagkuan gyud sige kog tumar, magtin-aw na gyud ang akong ihi. Ay, very good. Salamat kaayo. Mapalit ang Nance Herbal Capsule o U8 Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar. Con el Nance Herbal Products, puede ustedes encontrar y comprar na siguiente mga farmasya na syudad. Todo branches del Cecil's Pharmacy, Joann's Pharmacy, ina mga barangay pharmacies como Alina Kiara Pharmacy, Sweet Bean Pharmacy, Itumaga Pharmacy na Barangay Tumaga, Mimi's Pharmacy na Barangay Lunsuran, Sambuud Pharmacy na Barangay Sambuud, Daily Med Pharmacy na Barangay Talon-Talon, Pharma City na Barangay Santa Maria, MHK Convenience Store na Barangay Tetuan, ina Win Store, Barangay Ayala. Sincero na mga notisya, sincero na dalida de opinión y rekomendasyon, sincero na llamada de atención. Este, el Servicio Sincero. Programa que ta discuti mga asuntos que ta konfronta con el ciudad y alrededor de este. Servicio Sincero. Ta se aclara mga puntos desde el mga noticias y información. Servicio Sincero. Sincero y con corazón. Servicio Sincero. Todo el día, aquí na 93.1. Radio Sincero FM.
Serbisyo sincero. Alas 7:53 del día. Servicio sincero pa siyempre, aquí na Radio Sincero Zamboanga. Unto ko na Diyos na servidor sincero Philip A. Habla pal diya to amigo, it takes two to tango. Pirmi lang Albert Elvida. Amo sa tabla yo. Early bird catches nothing if the worm is absent. Pobre man el worm, no? Pirmi kat bida el bird. How about the worm? Oh, si malo ta sinti el worm. Depende ka la pwede abuya. Dino ay ko sa mang catch el bird, di ba? Mapait ya. Ngapait ko nila logic dito si Uncle Bernsky, oh. Por eso tabla ka ko nakil diato na kasinsero liyo. Macho guwapo. Uwi daw kayo at kasi Uncle Bernsky tan monitor. Good morning, Ma'am Soki Rojas, LD Aton, City Social Welfare Officer. Ali pa to, Ma'am Sok, na kami, no? Ang kwento-kwento kami, ano, di Tembong, di Mareng. Oh, tawido kat sa sila liyaura na di la vehikulo si Ma'am Soki Rojas. LD Aton OCSWD Chief. Okay, alright. Okay, so good morning ko ng mga journalists. Sabi ka na ito na mga journalists di ato na. Kada President J.B. Albiar Francisco de Zamboanga Press Club. Punto kung sumama Senyora Melania Linaculyanan. Good morning, Jay. También si Auntie Queenie Casimiro. Hindi na si Auntie Queenie. Out of town pa kayo. Sana all, no? Mapait ko na kaldiaton beautiful amiga, ha? Pirmi lang out of town. Y también si Sir Roel Pareño del Philippine Star. Este kay por causa que si Mayor Kimer Olaso del lunes ya se aclara acerca del importante papel del media como partner del gobierno de avanzar con el que se llama transparency y responsable clase de reportada. Na! O, aquellos mga kintawi ahora mga miyembro del prensa, mga journalist. El alcalde habla con mientras estaban adresele con el nuevo mga elegido oficiales del Zamboanga City Police Office Press Corps, quien formalmente ya asumí con el dila cada cual mga puesto siguiendo en la ceremonia de oath-taking que hace allí na headquarters del Zamboanga City Police Office. Si Olaso habla que el fuerte coordinación entre el gobierno local y el policía y el media te asegura que hay tener tupaw y verificaw mga informasyon el que debe llegar na publiko. El Zamboanga City Police Officer Director, si Police Colonel Fidel Fortaleza Jr., y administra con el juramiento del nuevo liderato que te encabeza el presidente Joseph Sosobrado. Joseph! Good morning, Mr. President. Si Joseph Sosobrado del XFM Zamboanga, quien oficialmente yahura na mismo seremonya. Mapait ya katetidim yung amigo si Joseph. Hindi na talaga ma-reach, ha? Sep, okay lang ka diha? Ya asumi también na con el dila kaday cual mga puesto como mga nuevo elegido oficiales del Zamboanga City Police Office Press Corps, como el Vicepresidente Alan Toti Bernales de IFM Zamboanga. Uy, si Kagawa Toti! El Secretary Leticia Militante de Daily Zamboanga Times. Uy, si Leticia! Let, good morning. Tawid ako sa si Leti. Alam mo dito mga kansyon na kanina. Good morning, Let. El IMNTV Treasurer Sara May Tulabing. Ay, si Sara, the DXIS. Hello, Sara. El Auditor Catherine Aninyon. Ano ito, Catherine? Si Cathy? Oh, the XFM. Si Cathy. Public Information Officer Boris Iturralde de Brigada News Zamboanga. Y el Project Manager Emilio Tuban de GBPI TV11 si Parts. Parts! Fuerte lang siyempre Parts, no? Bueno gani kaya sino pa yung mga konosi ko neto Aquino kay observo yung aura si Tasalio Apuerta attend yung mga gathering del media. Mucho mga joven yan, no?
Akal mga contemporary di mo, tali pa man na media, pero di man tanto taatan di mga ansina mas. O, tali pa mga contemporary di ato, no? Tali si GIL, alya na unlaw. Tali ka na Joel Toledo Sanson. Of course, si Toto Ray Bayuging, konsehalya. Amo siya mga contemporary di ato, no? Si Bong Simbahon, tali pa. O, kiem pa ba? Yung mga contemporary, si Elsie Molina. Oh, kada Nonong Santiago. Ano sa mga de-ante pa na media de-antes pa, no? Mga contemporaries di aton. Of course, kada JB Francisco, Roel Pareño, si Bong Garcia. Oh, tali pa sila. Na pero manada ka ta-observe yung Aura Jape, mga hoben yan, no? Naku, no, si Masyo kanila. Tiyan naman sila ilang ta-atraka kumigo. Tiyan na, tatabi sa yaman mano kumigo. Ay, nako! Ilaya kita, ste. Dabing kanya kat kita, no? Ba't tatrak nga lang kat kumigo tabi sa mano? Pait. Alas 7:59 del día. A ver. Si Chenek ken tabi sa mano, ojalá este entra ahora, hindi tatabesa con el anak del otro gente, ha? Que si bueno. El diaton kasincero, latimoso, macho, guapo. Bien cargao kayo de amenazo na vida, pero tan lusot lang siyempre el greetings. Ipreparado kat Elena, reconciliation. Pirmi ito taman chamba, no? Lale, chamba lang siya. Tagalog na Tagalog si Afuera del Ciudad de Zamboanga with matching interpreter pa, Gilbert Miguel. Sincero Report. Bert. SM, good morning. Good morning. Second si Chamba, sana all. Pero pili siya ni Chamba, no? Oh. Amo gani. Oh. Swerte lang. Saya, mapait. Kata si Uncle Bernsky, kung sa tataabla si friend never heard ya. Never heard ya, Uncle Berns. Kapag kwento-kwento ba kita, Bert, before to entra, akal mga kandidato na media, mga channel tamin, malangan lo naman, chambarul tamin, no? Tamang kwento-kwento kita. Por causa ka na akal resyente juramiento, ya ase alin na Zamboanga City Police Office. Si. Di ba? El presidente si Bro Joseph lang siyempre, ha? Si él siyempre, SM. Mapait ako na si Joseph, Él siyempre, el presidente. Si. Acabar el Juanalya, el vice, si Toti Bernales. Si Kagawad. Si Kagawad. Kanya tamin si Leti Militante as sekretarya bagel. Si Leticia mo, ya. Ano mga konosi pa yung konesos. Pero, kumuko sa kanyo taabla, kada ba sa liyo ta-attend yung mga media gathering, mga mucho no konosi masyo, kay mga hoben niya ba? Mga hoben, si, mga hoben. May bunuebo yan, bueno ka niyo, tiya, ginda po, tiki, kasi hindi na konosi tamin yung konote. Kaya, iyo, konosi contigo. Mo yan ka, konosi kumigo, pero iyo, no konosi ko ng mga hobenes, especialmente kay mga de nuevo generasyon. Sí, de verasan. No hay mangat kien releva ka namon sindi ustedes kay siyempre takaba sa el tiempo, di ba? Amo, sí. No hay firmamente kinamundo. No hay firmamente. Como iyo, kwanto anyo, retireable yun na media na chene también ese otro que may levanta. Di ba? Ano SM? Bueno, sí, pati bonito ta-observa kita ng mga media, taliba, hasta ko del mujer, pati ko del mga anak, kasi tan miyembro del media. Ha? Ilaya, Kel? Ha? Nata-insinya tamin siguro el partner, sige, reporter lang kamo, kaya kamo reporter. Naman dakat sila ta. Si Abla, si Chene biyahe, may grande pasahe kat sila ipaga. Grande pasahe kat sila ipaga. Hindi na. Alegre tamen si President JB, kay mamanade kat al miyembro siya, kay batuntero pamilya. Rigunta na kung JB. Ha? Diba, no? Igual ba como politiko, mas takita mucho el di la constituente, mas alegre sila kay legal election. Yung manada botos, Amo. Diba? Amo, SM. Saya. Panda, kung sa pagkantabla sila, basta ka na politiko,
tiene que hacer pamilya to. Dynasty. 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 Oh, political dynasty. Dynasty. Saya, no? Yan ang tamigalin na media dynasty. Ano talaga na media dynasty, ha? Okay. Na okay lang todo. Si Bueno, todo. Kel. Okay lang si todo working media. Sí. No, pero bueno, entonces así na SM. Kay tienes gracia, uno todo lo tiene. Saya. Nalumi mo. O payout lang tabi, no? Pait yan. Kung nakita ko na President JB, sabi alegre si President JB, que tu manade kat kada miyembro del press club. De verasan din mucho ka SM. Pero enjoy man también. Alegre también si Richard Gregorio Palcatan, si Chang, Alina Isabel, o Alina Basilan. Ay, sí. Hello, Chang. El fairy tales de Basilan. Oh, fairy tale. Saya. Fairy tales del Basilan. Alegre también si Richard. Ala pala conmigo, may gacho puede dormir contigo junto. Saya. Ay, nako. Bukan manera uno. Alegre ka TLC, kaya siyempre mirali, ay manada. Oo, alegre ka si Richard. Amo ka na SM. But anyway, and there sa kita natin ato na report no. Dahil anoche, yan yung makanaton si Cablito Bejerano. Oh, kung sa man diyaton na hermano, kung sa problema di Cablito. Na sabi to, otre tambien loan accident anoche, alya na di si Casa. Nakasa también di suyo. Alya también na Casa di Cablito. Okay. Baka ta extrañal mga gente, no? Porque cada vez siya na aksidente, alin na lumayang lumbangan area, alin na Casa di Cablito ta sucede, no? El Casa kasi ni Cablito, sentro kat ese, akal abahada, estaba na lumayang, di ba? El mismo. Tanya, bahural Casa di Cablito. Bueno, kani kanya po nila mga konkreto la kusasyo, no? Konkreto mga barrier alya kasi hindi every time ta durmile sinsinti talya lang ko dahil la biktima de aksidente na sukotaw. Naalakat kal derecho para ko nila nakasa SM. Ansina, no? So amo sa rason. Amo sa rason mga kasinsero si porque kada vez siya na aksidente na lumayang lumbangan area ali na Casa di Cablito sa Tagindal mga biktima kay El Casa di Cablito si abahada kita man imagine ustedes abahada napunta niya kal abahada talyal Casa di Cablito. O, pero so, akal mga taper del guia para alya derecho. Derecho para alya ko na ele. O, nakilaya tabi na ese, kilala detalye de ese. Na anoche, lamang natin si Cablito, ya pidigan el responde si puede llama con el di ato mga barkada medic. O, para andalya, kay kaya ni loan accident elia sucede. Loan accident, motor alya SM, amo siyempre scooter. Agad kumukusa ka nito tabla pirmi kay el scooter hindi kasi advisable na mga kulot or na abahada. Abahada kayo. Si. So, dos bilo sa el biktima, talya yung bio el trato ko na engineer Joby. Kaya tamiray kami na video. Ese naka-blanco, tamiro to arriba, amo si el driver. Okay. Si el nombre de ese, si Ken Butlangan, 21 anyos de edad, residente de Patalon. Kusa nombre? Si Kate? Kusa nombre? Ken Butlangan. Ken Bultangan, o Butlangan. 21 anyos de Patalon. De Patalon. Open pa kayo. LDC back rider. Si LDC back rider, si Hyvie Solin. Mujer? Hombre. Okay. 22 años de edad, residente de Upper Calarian. Di ayang mga sila. Ano sila taba? Taba sila lumayang? Estaba sigun lumayang SM. Tiene ko sa yase o tiene ko sa Namira. Después? Akabara, bordo grupo si sila. Hindi tamang kamali, 3 motor si sila. Convoy. So, ese dos biktima, si Convoy, ese dos biktima, bordo sila un motor scooter. Agad naman sila Bergman Bagel. Okay. Suzuki. So, estaba sila arriba. Sabada sila, after that, siguro nagpreno na si motor. Tiya ba kayo? Dada pues. Lagi man imagine to bin si bin alto, siguro tali elevator yung bese. After del preno, amo sa yaman diretso sila, para aligan diretso na Casa di Cablito. Si Cablito anoche, alisintaw na sala. Después. Alisintaw na sala anoche. Espanta lang ka na kay de repente yung motor, yaman bangga, and then,
el pasahero, el a bordo con el motor, ya ka mabula mga kasinsero. Mga Kung sa kumang- kapapayali ko nila dentro ni si compound. Mga ke oras Kila SM? Mga ke oras siya susede? El suceso ya sucede anoche, pasada alas 9. Ana. Siguro talisa si Cablito, taman enjoy pag mga music aki na Radyo Sincero, kay na DJ ali de noche, el DJ, bien romantiko tamin ngayon. Dahil akal DJ tamin, ya bolbia tamin SM. Ay, Alas 8 lamang ke. Ay, bolbia kale. Oo, kay manangatatapunta Si. kumigo mga byuda, mga mga separada. Si Ken daw akal DJ de noche, bien romantiko man do ko takel. Ablay na. Favorite kaldi ko di favorite kaldi Attorney Gian. Ansina. El problema, hindi man do taabla el nombre on air. Ablay na Na hindi kila. tabla el nombre. Ablay na kilaya man yung konose ko na hindi magalitabla el nombre on air. Na secret DJ daw akil. Oh, saya, di may mapait. Anyway, binakita ko na sa aksidente o no? Después, Bert, Na talinas. amo ka ni SM. Oh. Si Mirato El Forma del Juan. Si Mirato El Forma del driver. Then quebra el cara de ese. Ay, Quebra el cara. Ko. Por causa na golpe kang bangga el cara na semento SM. Nanoy ba na helmet? Kabar. Tiene helmet. Todos sila tiene helmet. Por causa na impact. Okay. Anak Si. kaya no? Bueno lang kay tiene helmet, no? Tiene helmet. Oh. Pero amo ka ni si Mirato con el condition del driver. Bien unconscious ka tele. Nako. Wala, BBC, Tapos no? quebró el de suyo lado izquierda pies por causa siguro también yung mambangga na semento. Amo ba, El sir? motor bien destrozado tanque de delante. Si habla tuya perde el preno, todo kayo left and right, kaya sa mga scooter, left and right man sa el preno, todo na mano, tapichi. El Sí, uno, todos hermano SM. oh, ya todo kayo, ya perde. Según todo ka perde. Amo sa ta- Diretso kaya di aguanta el preno. Amo sa taablayo ko no tedes ha. Anyway, baka dyan na taablali porque entra mete kami sa bida. Bida sa di amon. Kere ka ko no tedes habla, ese mga motor scooter aura no ay sa engine brake. Mucho de ese. Chene man chene no sabi ko sa ano, ko sa unit no. Pero no ay sa engine brake. El preno de ese todo na mano. Kwanto mga desgrasya kita po di uwi, especialmente alya na barangay Lapas. Ta quebra el preno, kay si por ejemplo paabahada ya kore, tiyan paangkas, ta pichi el preno na tendency ta quebra el preno. Na kwanto kita ya uwi ese klase de motor, hindi si advisable, anda ustedes na mga altura lugar, si subida ga, pwede. El abahada, amo el bisya ustedes. Amo sa SMP, yung kita sa tamang remind na publiko, Amo sa el especialmente. punto di aton. Kwanto ya muri? Kwanto ya desgrasya ko ese scooter? Kaya ese scooter type bird, siguro kung yung design niya ko hindi siya para kore ng mga gulot, ng mga patak lang siya. El mismo SM. Maski napatagan ese na mga birada-birada, Si. naman kamali kita con ese. Na. Por eso yun tan advice ka cho, si. si mahilig man kita pichi-pichi break, ta usa kita scooter, el izquierda parte kita usa. Kaya izquierda parte, konekta wakal para na detras. Kasi ese adelante kita usa, ese junto na accelerator, man tumbling kita con ese. Especialmente si aquel, disc brake ba kel? Disc brake, siya mo yung disc brake. Na. Na mga scooter, tsamba laman to. Naipaman yung mira na scooter, hindi disc brake SM. Dol halos na mga scooter, mayoriya kayo, disc brake na adelante. Na makamyedo siya Tiya pwede ko na siya descubre kung ito usay kel motor dal di may bata. Hinahinay lang ita kore, kada derecha ita pichi, buta ba kayot? Ablay, nadili ka. Tabira ka tal manibela. Oo, tabira ka tal manibela, no? Tabira ka tal manibela. Jose, So, amo sa SM, no? Del anoche, critical el condition de si Ken Butlangan de Patalon, mientras el back rider si High Visolin, ya sostiene lang minor injury na di UPS. Dola kaya balda lang ba engine SM, pero el kahida del back rider, derecho at para alya baho kun Cablito Verano. Gina, no? O alya katabaho. Na el driver, yaman sangit ele na coral, no? Tiene como panali, como extension barbed wire. Aha. O, kuan man tiene man sila akal mga de meter reader de la agua. Okay. De water district. Oo. Alya kay el driver, el la cara de ese posible yaman na banggaw, yaman kuan pa ese.
na SO, na semento, SMC, porque Mirator Cara di Suyo, then, kwan gayo, then, kebra ko mga kansero. Aljente kami di siya, mira kita noche, sa kabakasapa. Kusaya, no? Yan sa kita live video anoche. Yan po kita man live. Takya, oh. Ito, video man tatao sa kitaki. Si. Oh. Amo se el Another video que pwede kita man casualty. live anoche. Kusaya, naamote, o, kulumbra kayo, puro gente. Gente ba siya, o? Si. Kusaya, no? Por eso, So, ustedes, este, ese mga kienta subi-subili arriba, sabi yun, tiyan na de, so mga first-timer. Akal ba, kuwan lang ko, por ejemplo, tabla to convoy, tapensa sila, lumayang kita. Mga thrill seeker ba? Nung sabi sila, tiyan na de, so mga first-timer yan dali. Dedirasan. Amo sa tabla kita SM, si hindi man sila hindi man sila Cubico Conal Camino. Si. Especialmente si tanda sila ng mga altura, mga lugar, mga barangay. Siguro much better siyan sila mga motor liba sila scooter, deha lang abaho. Deha lang abaho, si tiyan na undo pa na deha. Hindi igual kung nasa mga motor tiyan engine brake, kay maskin perdel preno, pwede kita usa ko na engine brake. Baka yan, dasa sila na resort di Cup, dahil di aton amigo si Consul Fred Atilano. Tiyan na mga resort na si Fred. Arriba. Di Cup Fred ba kanalya resort? Bata tiyan na uno la resort. No sabi yun, si tiyan na pabaoto. Si Dol, ano siya po diyo sabi, Dol tiyan sila estaba na on resort, alya riba. Na mo ya, tiyan na resort ali na lumayang. Tiyan naman siya, amo kaya yabla el back rider, kaya el back rider, conscious el back rider, pero el driver lang katanoche, un poco critical el condition mga kasinsero. Un poco safe pa, si subi o de mga ansina igual lugar, tausa o de motor, akal tiyan na engine brake, akal ba de cambio motor? Si. Oh, akel, pwede pero akel. si anat sila ali, di ali sila residente de Lumayang. Sabi sila. Okay lang, kaya de mga gana SM Tamire anoche, el mga entra para alya, mga residente de Lumayang, el mga motor, tiene man mga scooter, o obviamente man, mas do pasahero pa. Oh, anat kelyos. O mucho siya desgrasya, mga hindi de ali, mga first time pa lang yung mandayaw sa lugar. Si, pero amo kelma kamiedo kayo, si perdel preno del motor, maskin na pagkila patulad na de anat or binsabi to kung kamino mga kasisero, siya bla to preno ya katay perde na malisud siya si kontrola el Malisod manibela. siya, si na mga kumukulote de mga katoliko, por la senyal ya. Si na, salta lang kayo, dabos ka swerte na saltada, kaysa istera tumampangga pa. Oo, buka swerte, no? Kaya may palika na kasa di kablito, no? Si, ay si mambangga to alya na kuan, alya na barrier ka par mambangga pa tukara or kabesa na semento, ay desgrasya to. Mientras salta to, possible na baka quebraran to or chinelang garas el cuerpo. Mas okay lang agad kaysa desgrasya ka to. Pero hindi siyempre bueno SM kay keber to aksidente mga kasinsero. Pero hindi kita sa pwede ibita taso sa tikatensin mga kasinsero. Basta kani na lugar donde dayaw to, first time to anda, kuidaw kayo, mangkuan anay, iyo tan advice yo, si el lugar onde sila anda akal first timer, no sila atribi anda de noche. Hindi sila anda, para mira sila kilaya el terrain. Diba? Para klaro sila mira. Si, el mismo. So, amo sa SM no, el aksidente vehicular ya ocurrió anoche mga kasinsero. Allí mismo na Barangay Lumbangan, en particular, allí na Casa di Caplito Bejerano. So, na otro mga notisya SM, update kita na del Philippine Coast Guard, no? De ayer, tiene 4 mga cadaver también por la noche. Ya pwede man recover allí na Baluk-Baluk Island, no? 4 también. Sí, 4, 2 mujer, 2 hombre, ya puede man recover. ¿Cuánto que la missing ba? 26? 23 lang ako. 23, so with the retrieval of force, so 19 lang. 23 or 22 lang kel. So, tali lang na 19 or 18 lang yan kita. Okay. Kailangan siya pwede sila ma-recover allá dentro barko yan? Recover? No ipakita update SM. Okay. Si adentro barko ba or apuere si Taman Lutaw. Kaya no kel. Okay. Si. So, el cadaver ya pwede man recover. Total din 62 siya, 62. 62, okay. Si. 62 siya mga kasinsero. So, aquel paning SM ko sa paseo, aquel
crew de Davao, si a certain Kyle Bakil. Ah? Siya pwede man recover del cuerpo de aquel día. De Davao, kel. Sí. Aquel tan OJT le, no? OJT, sí, aquel tan OJT. Diyan que le pos la novia que yaman meses pa con el víctima before manlumos el barco kita pitikan niya auxilio tada kita lumos nila barco. Sumi. Atol edad di Akel, if I'm not mistaken, 22 anyo ba, Kel? El mismo SM. Kasi na ilo tatakil. Ben pa kadakil, guwapito bata, no? Sí. Sí. No, So, taman OJT le, Kel, na Alison Shipping. Sí. So, yan yung bakal din yung cuerpo para yan na SEO, para na Davao. Pero yung krimitane ko nila aki na mampang. So, sinisele, kundo ili ba? Adentro del earn. Sí. Okay, mucho taman comment porque daw ko na kaya konsidera mandali ba para alya. Nakay pagka sa yaman cremate ko nila mga kasintero. Si conforme sila mang cremate, pwede man sila liba. Komodiaton mga hermano Muslim na pero nadila faith do hindi se. No si kanila SM tabuse sa taman cremate enterra kayot. Depende lang man si conforme sila man cremate o kema o si sinisa con el cuerpo, pwede sila liba. El mismo. So kung nakil, para kasi lang kita klaro, no? Para na yung mga negatibo komento, yaman cremate ko nakil mga kasinsero, si porque ko nakil ya pwede liba para na Davao. Usaya, no? O polvo siya lang kanya kita. Si Kital Mayores, no? Just like that. Mantre siya lang kita el dia kundo vivo pa kel, full of ambitions. Ang sino mga basta mga hoben. Sí. Aquel gana di mi 18, 19 anyo, usay ko sa kere daw kada engineer, kere kada doktor, nusay kita ko sa pero mga ansi na klase edad, full of ambitions pakatese, Bird. Sí. Kosa pa kasi mga ambisyon kere sila. Kabarasa. Pero si Chenya kasi sila di laon nagal ba, ya pwede kasi sila trabaho. Kasi nabes taman ana dyan dila cuerpo. Makinakal dito nito itamirayo, tiyan tekal ambisyon, di ba? Kedali igual konsul. Ara lang ka de bata, dali kikire dali kita bumbero. Sina, ipa siya, kere kada igual konsulta, takibin attractive ka ng mga chicks, sina. Hindi kali, kere lang kita bumbero. Kere dali kita bumbero, kaparya cambio el pensamiento. Sina, no? Basta mga bata, no? Sí. Habla ko nele, pursigya lang limang bumbero para si disutata huga puego, padali apaga. Di ba? Nuke, nakadali ka na bumbero, SM. Ansina? Kaya no ito trabaho ko sa taas eh. Ansina, ha? Nukerele? Nukerele. Primero kerele, kay kaya traka. Aray ka no agwa na. Pantatamiran el mga truck siguro. Allí lang paro-paro may kuno tatin kaya reali kaya no trabaho. Kasaya na. Yung saba. Ito ko sa kere ara. Kasaman. Kerele engineer kay aregla daw ko ng mga kamino. Namira to, pero so I really feel for the parents sa mga bata, no? Anyway, taki mo natin di aton amiga sexy, yung bisita ka nato, nakanante sexy tayo di ato naki. Bakit lang siya? Wala ano yung mato alkansa ko nete? Taki aura, taki ka nato. Anyway, so, kung sa pa otro latest sa Bird? So, latest yaton pa SM, no? Sila uitukel de lunes, grita niya magkita la atención del Barangay Council del Bualan. Y también el del City Health, no? Por causa con ese mal olor allí on del ese virada portion ali, el antes oficina del Magnolia. Sí, oo. Hindi ba butching planese, Akan man si Juan del chicken dress na siya. Dress chicken. Dress chicken gali. Butching planese, de mga manok, porque ta ulit, ya? Actualmente, el mismo kayo CR, no? El comfort room, mga kasinsa. Dispensa ko na kailos ba? Almorsa ka na sa tempo, no? Mando semana sa SML Malolor allí. CR lang entero, bisinidad ka talita ulit. Baka hindi si CR lang? El CRSM kay del ayer, cuando ya ako del lunes, cuando ya makita la atención del City Health, ya anda el City Health aga. Depues. Kay sila pensaba, reklamo din way lang na sila mismo ya pwede katabla, de berasan ka del olor.
Na kabar ko sa sila ase. Na cosa sila ase haurali actually tinagal sila memorandum of agreement in between del Pasao el dueño de ese del antes okay otra naman sa dueño ara otra naman si Tera so ya pidi sila ko del antes kompanya ken na yamadia usa ko na sa lugar que mantene con el limpieza before sila sale. Okay. Limpia ka todo no madehabuling or cosa pa akel takaw sa malolor na mga vecinos mga takedali na lugar. Na SMOU, that is as far as el antes dueño. Na oral memorandum of oral memorandum of agreement entre con ese dueño, no hay. Actually, el dueño, okay el dueño de ese. So, okay na olor? Hindi, okay ko el dueño de ese na anda ko na si limpia, el antes, kanya usa ko na niya, okupa ko na si lugar. Por qué man anda pal de antes kanya sila el okupa ko na ese? Sinde kel anda, aguantahan niya lang. Naamo ka de kel, actually, ito na si fine ko sa pwede planta, con el antes negosyo, kanya siya ko na si lugar. Nanay to ha? Kilaya ba de largo tiempo ya, desde acabo ya, desde Salekel, de pe ocupación mo dueño? Quanto anyo ba si? Anyo gani ya pasa, quiero decir, ya usaya ko na ese nuevo ocupante. Di ila esa responsibilidad. Pero kay el on dita sa Olor SM, aquel man donde usa el Pasao opisina. ¿De cuándo lang si Olor? Ya sale, desde que el tiempo. Actually, ika 2 beses siya si. Before sale aquel opisina, ya cambio sila na otro barangay. Ya tinya sila mal Olor. Semihante Olor, pero hindi kayo igual como ese arata experience kita. Kay Berto, may patuliga alya na di ila building, taoles tieto con el mal Olor, hasta liga to alya under entrada juice. Hindi para kumingon hindi sa CRO septic tank. Baka akil ese on the depository del mga chemical o cosa ba? Kita usa. Na pero el olor di su SM akal gati ko ala na septic tank. Nandiyan na, kusaya gayot. Si, deberasan gayon, maskin si kagawad Jesse Inod ya abla. Hindi ka talang alang el olor na abla ka ni si kagawad Jesse Inod del Ayer kung man entrevista kita abdale. Takwan liko del mga residente kala piki at sa lepektaw. Si kere sila usaanay sila con el barangay hall del Bualan for temporarily mientras hace manera el barangay también el city health para kita con ese mal olor. Ako saya kere disir galit yung terrible olor de ese to the point kita rekomenda si kakawad Jesse usa con el barangay alyaanay keda. Si. Kusaya no. Manimagine to ya blale del Ayer ya anda sila alya. Ya salya lang sila tayo liga na barangay hall el olor ta sige kanila ese por eso amo ba sa taabla ese mga ansina klase mga planta mga butching plant ese mga poultry hindi se debe mas existe na mga kaserias mga lugar akan mga thickly populated although pwede kita abla siguro tali sila kal tiempo na ipatanto gente pero una vez siya mga takeda evacuate sila bukay sila otro lugar el testa niya lang yo porque ya recibí con ese el otro compañía cuando sale que el antes compañía ese compañía ahora recibí con él cosa el nature del negocio de esos actually ese me comprase con el propiedad hindi con el mismo building con el chera con el chera compra pero talla pa mga building el building tiene man building pero destroza ya si building bunga ya si building so ¿qué quiere decir aquel antes ocupante allí ya deja problema na di la septic tank. Si, amo el cosa kanato niya relata si kagawad Jesse Inod. Okay, kami doon sa baka ito na. Actually, hindi makalas ito tapasali SM, no? Pero si Pruba to pasali abi contigo, hindi to pwede risulya ataliga alya on del man lang pasaray na Diyos, después to pwede risulya. Ay, abla to kumigo yede, ni pasa pa yun na yun. De verasan, yung kanay kay Berto motor yung tapasaji din ko orga dito kasi kay si Corto de Resuello, Rebental Resuello, taliga to alya delante del Diyos. Na hindi si Bueno de Ancina. Health hazards Health hazards na mga, especialmente ng mga bata, pati kay mga tinihapo. Kusaya, no? Makin po nila ko na
Si abla septic tank si China si sila ta usa chemical tapone kita abrito ko na diso the manhole depe basya to kel chemical. Ay Pero, si pwede man sa SM makatabla sila, di ba? Kaya kita kel pahala. si akel pwede. Kel mga truck. Pagkat usa ko na kel mga truck, abla, pa ako na kel, yung mandahala ko na sila man. Para may sila man. Pero iyo taman maintain pa siyempre oh. Hindi si abla mga human waste lang, siguro mga chemical, China sa mezcla ulit ang mga chemical. Posible SM. Kay otro klase ka talor, duele ka naris, pati ang pilit ka talor na ropa. Usaya. Amo el umali na lima kasinsero. So dispensa lang ha, panagkelyas mga kental morsa. So expected este día SM ay no sabi pa kita si Cosa Ora, no? Pero este día ay vira otra vez el City Health y también el Barangay del Bualan para allá na lugar para conducir el inspection mga kasinsero. Si por ejemplo taki pa man aquel okupante liya cambia lang otro lugar, kanila se manda el responsibilidad pone kanila. Si hindi sila ase man-revoke con el dila business permit. Sabi yo, el donde sila ya cambia, ali on del bypass road, o sa Basili, o Kawid Basili. Onde, ali parte? Ana dili kaweso ba kasi sa lesos dehatamen ang sina klase de remembrance. Na bypass road, ali sila ya cambia on del bypass road. Para yan na West Coast. Tulungatong, tamuera yun na tulungatong. Anjida, kosa ba sa boching plan siyempre, dress chicken. Ansi na siyempre si SM. Na siguro na ipatanto ka sa Ria Sali na ohala ke el mga bibiente sali kwan niya bisya ustedes kay tiene su problema de kinabualan. Si, na amo sa mga kasinsero, amo sa SM no. Mando semana ya at padece el mga residente del Bualan en particular ese on del not years por causa con ese mal olor que ta experience sila con ese una edificio que ya dejaba no más ese dueño no ay el dueño de ese mga kasinsero antes dueño ya cambia na otro lugar en el nuevo dueño ahora con ese amo el tasakripisya mga kasinsero. Pero el dibiyo lang tamen no anyo yung mga yapasa desde sa lelyo puwera lang si nuevo lang payasale. Anyo yung mga yakwan ara lang yung supuka. Siguro SM aquel cuando sila ya puede sila con esa tapa o tiene sila con sa ase. Kung akabar sabi man to si semento diyan na semento taraha. Kata party. Na posible ba kaya tiene ese leaking or cosa bali mga kasinsero ya sopo ka otra vez el mal olor ang kalayad li aura na alrededor. Ahora pobre si Aura Resort ali na makinanda gente li por causa de ese olor alrededor. Na taliga kat alya el mal olor mas malo pa si pegal viento SM. Ay ko saya. Lampas para alya na years. Sila man to sambuli niya si kada asya to sumidi to kara na agwa kay kada asya to sumidi to kara ta uli to kel olor. Diba? Sambullito parang di uli ko mal olor. Para kapatura sa inyo ako, subito arriba. Alyan olor. Kusaya. Alyan olor. Sambulyo lang tandole. Perwisyo grande si. Tormento pasada. No puede tu subir arriba para come. De verasa. Ni hasta para comer. También tormento. Ay, wala pwede siya. Tormento, sakripisya pa din siya ng mga residente del Buala. Del particular si Kion kita harata reporta. Enfermal mga gente ang sina. Enferma. But anyway, espera kita si Kosang update del barangay kay conforme sa este día ay vira otra vez el City Health y también aquel tabi sila cosa aquel unit inspection ng mga kasinsero para check siya kung nasa lugar, no? Si cosa pa mga action que debe hacer y obtener el antes Kenya ocupa por ese lugar mga kasinsero sugi palaga. Okay. So, amo sa SM, el report kay tiyan reaction na si President JB Francisco. Dali, sa mga media practitioner, doon entero pamilya, ilang taliban ng mga press con, para libre comida y mucho cosa ta recibi. Abusaw, por eso tiyan mga agency, taabla yan na di ila invitation, 2 per outfit only. Pero tiyan pa kayo purpiaw taliba siyempre, muher, anak, y hermano.
Del media party del December, tapikura pagayot ase entra mga pamilya para na aros. Bueno, elang LPIO team, di Ma'am Sheila, alertaw may masusibi mga pamilya. Ay ko sekat, hindi nakatapenetral huya. Yung pensa ba, alegre si President JB, kaya automatically takit ang manada di sumiyembro. Ha? Hindi alegre ese. Hindi ka alegre si President JB Francisco. Ha, Jay? Kuseta mi kayo. Kibirto, no? Ay, kusay na. Si Kian man este mga kusyan, kan sa daw tedes sa sina klase, kay tasyo tedes a vergüenza ko ng pero industriya. Di ba? Dati perasan. Amar, bueno, hindi man kita lang pa, no? Okay lang man si Kere sila. Koy, takay sila, vlogger lang man. Okay, may man connected na mga kwan. Pero mo yan, Kel. Betul ba to enterprise? si Gilbert gane, si por ejemplo, imbiyay kong Gilbert, kaya hindi pwede anda. Imbiyay kong Gilbert, tabla ka yung Gilbert, nukiryo, uwi taliba-liba nobya o kosa, ha? Tulang kat solo. Aliyaw, replika ito sa Liga na Casa. Anyway, good morning, Doc Bird Labastilla. Hello, Doc Bird. Itabian ko, Doc Aubrey. Good morning, Doc Bird. Tante ko, Doc Aubrey Bakel. Doc Aubrey Reyes. Good morning, Doc. Aubrey Reyes. Talitabian si Weiwei Erea. Ablalay, good day, sir. Man, shout out lang yung kunal mga batch 83 Pasonanca Elementary School. Especially kunal mga Tigers. Good luck na bowling game. Thanks, wow. Hugas sila bowling, sana all, no? Itabihan si Ma'am Lynn Vicente Alina Kapisan. Ablale, happy listening, Sir Phil. Listening to you live from Mabuhay, Sambuanga, Sibugay. Stay for Yayo Aki, Sir Phil. Pero always listening. Don't forget to greet me. May God bless you always. Poblasyon Mabuhay, Puerte Signal. May God bless you always. Yung pensaba, tauwi si Ma'am Lynn Vicente kanaton o tamira lang na na diaton na live stream. Tauwi na kung galile na radyo kami portal signal ali. Mabuhay Mabuhay is in Ulutanga Island. Okay? Ali sa na Sambuanga, Sibugay. Good morning. Nasibugay. So siguro abierto. Pero kasi talaga kalagita kalya SM, no? Puerto ng kanal signal, na si Ma'am Lynn Vicente, alya na Mabuhay. Isla sa ni Ulutanga. Oo. Good morning kundi ko Ma'am Lynn Vicente. Napreso to si Papa Jong. Si Kensi. Tiyan mensahe kay si Papa Jom, si Papa Jomar Condeno. Ablali, good morning sir, buenos dias. Saya el boses cosa te tablale no hay mas kita onde compara bien balik at uwi. God bless you sir. No sabi si el boses ba din yung boses ni Gilbert. Anyway, alikan na Papa Joms Condeno na Datilis Carinderia. Good morning. Good morning contigo. Alya se banda kanata. Amo ya Mabuhay na Isla de Ulutanga. Mabuhay. Actualmente, do tres ka sa mga barangay, Mabuhay, El Subanipa, pati El Talusan. Ese si amo ba yun, no? I don't know si ese Mabuhay ba, barangay o munisipyo ba siya? Pero, kanse, Ulutanga. Man-imagine to the benle, talaga ditong frequency. So, gracias con ustedes na suporta mga kasinsero. Pero anyway, to Gilbert, yung pensaba, alegre si President JB para hindi rabia si President JB, siya atende to mga presko no kosa, tuya lang solo, ha? Karga-karga pero pamilya. Hindi tarda si Deha si JB at ang mga bisino siya sa liba. Pusete ngayon to. Por qué kasi man uso ang sina, no? Antes sa tempo, mga rookie kami, no man si Ansina? Naamukan SM. Bakit kanya kat siguro, no? Dipisi na katagalbida aura Jade, no? Matindi ang pangangailangan. Matindi ang pangangailangan. Kami gamit ka na Gilbert, depende lang na tsamba-tsamba. Sige, mirase. Ay, nako. Ito pera ka na itong kitira chambal, no? Ito ko sa tabla si Uncle Bernsky, antes pa sa taablayo el signal, tanlampas na radyo. Kaya berto tanlampas na radyo el signal, mapait yan.
Ay, nako. Sige. Abla si Sir Ronnie Luna Kio. Mabuhay is municipality daw. Municipality. Thank you, Sir Ronnie. So, quiero decir, Ronnie Luna. tres ese munisipyo na Isla de Ulutanga. El Uno, el Subanipa, kabar el Mabuhay, pati el Talusan. Diba? So, puro sa mga municipality. Mga municipios Okay, el mio hermano, ya casa de allí, ese isla. Sí. Anyway, vamos a el report, mga kasincero, que puede kita cubrir de la ayer anoche y también en antes madrugada. Ese report, allí va con ustedes, na cortesía del Gijug Water. Good morning kali con Sir Rudy Balonga. Yaman order ka naton Gijug Water SM. Aba, ang China. Bueno, Sí. bueno, si Brad Ruth, bueno. Okay, toma daw Gijug Water. Kay de la ayer, ya subi daw di si sangre. Ela di si sugar. Sugar, Sugar na... Amo kay yaman kuan ka naton order dos kuan na Gijug Water. Bueno, si Brad Ruth, que yaman order to. Bien grande ayuda ka tese. Kaya kaya daw ele aba kaya normal el DCU sugar. Después kaya le mantene el DCU guapura. Ay, es el importante. Usaya, sana all. Siya blag Awi ka naton aras sa radyo. Siya blag guapura lang, abundansya sa si Brad Rudy. De verasan se. Por eso. Sabi kung si Rudy dali naman takida no takida viejo. Amo, por eso na makin ko sa branch letanda. Mataligat naman escort si Sister Lenny. Di ba? Kaya basta kami nagkasolo-solo. Ata kami na ba? China, no? Kami nagkasolo-solo. El ko sa'yo taman miss ali, el Japanese cake. Japanese cake, bakal di Brad Rudy. The best. Si. Japanese cake. Pero may patuproba kami kung el sisig. No hay pa. Proba to pa siya SM para pwede to proba el sisig di Sir Rudy Balonga. Sige daw. Okay. So, amo sa mga kasinsero, Estrella de Barcada, kasinsero Gilbert Miguel, reporta aquí na Radyo Sincero 93.1. Basta sincero. Suerte! Guapo! Sincero. Alas 8:40 del día, Nes Sagoso. Y también si Eva. Good morning, Nes. Good morning, Idol. Me and Eva are listening to your program. Basta sincero, guapo y suerte. Good morning, Nes. Kaya pa magkaltakyamira kita. Okay, mensahe también, no? Jenilyn Gibang-Gibang. Hello, Jenilyn. Ali si Elena. Sa to imong lugar diya, puro kwan, Kalye Divino ba to diya sa lunsuran? Ablale morning sir, Ana, buy one take, murag wala pa, pero pangutanon sa anak ko, bisita lang ka diri Jen, si Jenilyn Gibang-Gibang din na sa lunsuran. Okay? Alas 8:41 del día. No se desalallí kay Ivy Rafael, Servicio Sincero. Servicio Sincero. Nans Herbal Capsule, ang giilang natural antibiotics nga mosunop sa kaugatan aron sa pagpaggang sa mga balatian. Huwag tangon ang mga barado sa kaugatan aron nga hapsay ang pagdagayday sa dugo. Sagad diha nga magsugod ang mga problema sa atong sakit-sakit sa kalawasan. Dakong tabang gayud ang Nans Herbal Capsule, pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure ug uban pang mga balatian. U8 ug Nans Herbal Capsule 2 times a day. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Para malikayan ang katarak o uban pang mga balatian sa mata, kinahanglan ang pag-amuma ni ini. Nans Eye Drops. Aron mas nindot o klaro ang pananaw. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Seryoso kining hisgutanan sa Civil and Family Code sa Pilipinas, usa sa basihan sa annulment of marriage kung si mister dili na mobarog tungod sa daghang rason, sama sa impotency, erectile dysfunction, prostate problem ug uban pa. Barog kalalakinan, ani ana ang hinagiban alang sa tanang laban. Megaman mutabang kaninyo. Dunay katakos mo regulate sa blood flow sa kaugatan. Megaman ang hinagiban sa pagbarog sa tanang laban. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika. KCC Supermarket. Pinakabarato. Ang siguristang misis sa KCC Supermarket lang bumibili. Kung saan, presko ang mga bilihin. Abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto. Dahil lahat ng hinahanap mo, andito na.
KCC Supermarket. Pinakabarato. Ang siguristang misis sa KCC Supermarket lang bumibili. Kung saan, presko ang mga bilihin. Abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto. Dahil lahat ng hinahanap mo, andito na. Ang atong Gijug Water gikan sa nasod Korea. Exclusive nga nakuha sa Herbsmed Pharma Corporation. Unsa ba ang Gijug Water? Gijug sa English is miracle. Sa tanang nagkaproblema sa ilahang sugar, kato mga diabetic patient, kini na ang makakampante kaninyo. Human inyong kaon, inom lang o Gijug Water. Bisag unsa kataas sa inyong sugar mo, balik sa normal. Ingon ana ang atong Gijug Water. Gikan sa nasod Korea, andam nang iapod-apod sa atong mga kaigsuunan nga nagkinahanglan ni ini. Number 1, katong yung dunay mga diabetes. Katong dunay high cholesterol, allergic rhinitis, skin allergies, og labaw sa tanang katong gustong muniwang. Imnon lang, human panihapon o sa kabaso, o dayong katulog another one glass. Kini ang pinakatubag sa atong makaigsuunan nga nanambok or obese. Again, ang atong Gijug Water ang tubag ni ining tanan. Con el Gijug Water puede solamente encontrar y comprar na siguiente mga parmasya: Kiara Pharmacy, Sweetvin Pharmacy, Itumaga Pharmacy na Barangay Tumaga, Sambuud Pharmacy na Barangay Sambuud, Pharmacity na Barangay Santa Maria, ina MHK Convenience Store, Barangay Tetuan. Baby. Ay, hala. The Lord is my shepherd. Wow. I lack nothing. Tinuod ba niya ako ni Dunggan? He makes me lie down in the green pastures. Na-memorize na gud niya ang verse nga akong gi-tulo He niya. refreshes my soul. Pila pa lang ganito kaadlaw nga basahan ako siya ani. O karon. Wow, dili ko makatuo. Ingo sa, dali kay niya nasag-o. Ay, tama. Gipainom na ako siya og remind siya ko atong nangaging adlaw. And your staff, they Tinuod jud ang giingon nga makapabright gid ang remind choco mix da. Wa gid intaw ko masayop sa pagpainom sa akong anak sa remind choco mix. Pila pa lang gani kaadlaw. Nakita na nako ang resulta. Samot na gid siguro kung isig-isigi na ako og painom sa akong anak ang remind choco mix. all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Wow, very good baby ha. Para sa Smart Kid, Remind Choco, isa ka sa lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco! Remind Choco! Sila ang mga natawagan sa atong Nance Million Bonanza gikan sa weekly, quarterly ug million pesos. Atong paminaw ng atong pagpakikinabi. Si Elena Andales ni? Oo, ma'am. Arlene, ayaw niyo sa nan. Ay, mong gagamit ang product, nay. Termino, ma'am. Nan. Okay. Kaya ako ang ako tiyan. Adi ay nga. Ambot, tingala ko kuha na gikan sa 2011. Ang tuga lang karon wala. Gyud na ayaw lagan ako gitambal. Pag-inom na ko, ma'am. Ma'am, o kahiyos ang akong tiyan. Ay, very good. Sunod, ma'am. Nagpalit na po ko og nan capsule o UID. Okay. Lami, nagigay akong paminaw, ma'am. Mapalit ang tanang produkto sa Nance sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpakontrol sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight og infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial,
og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Super Plus capsule. Pinarisan sa atong U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins ug excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS ug U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Cervicare Capsule, kakampi ng bawat babae. Sa panahong ito, nasasabak na ang ating mga kababaihan sa mga pagsubok sa buhay. Isa na dito ang gynecological problem. Andyan ang myoma, cervicitis, irregular menstrual flow, dysmenorrhea, migraine, premenopausal syndromes at iba pang mga discomforts. Cervicare Capsule, gawa sa mga piling women herbs, purong organiko, dumaan sa matinding clinical and scientific technology, walang side effects. Cervicare Capsule, available sa mga drugstores. Hi, I'm Glenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule. Tungod sa benepisyo gikan sa Radix Ginseng o Ginkgo biloba nga adunahan ang Remind Herbal Capsule, musuporta kini sa brain cells o brain neurons, promotes high performance, memory, and focus. Remind Herbal Capsule, depensa batok sa dementia, Alzheimer's o Parkinson's disease o uban pang neurological disorders. Mumodulate usab sa immune system. Mas bintahan yun ang dunay maayong memorya. Busa pag-inom o Remind Herbal Capsule adlaw-adlaw. Remind Herbal Capsule. Mapalit kini sa tanang butika. Remind Herbal Capsule. A quality product of Herbs Med Pharma Corporation. Og syempre ang atong Alena Beauty Set gikan sa natural nga mga ingredients. Ang Alena Beauty Set usa ka kombinasyon sa sabon, cream, sunblock og serum nga hinimo gikan sa natural nga mga sagol aron mapanalipdan og mapahumok ang imong panit. Makapawala sa problema sa talumtum, bugas-bugas ug makatabang sa pag-ayo sa nasunog nga naong tungod sa adlaw o mga chemical. Makapawala sa kunot o wrinkles ug makatabang sa pagpabata sa itsura sa panit. Makapahumok usab ug makapaputi sa panit sa natural nga paagi. Makapanalipod batok sa UV rays pinaagi sa sunblock protection. Ang sekreto sa Alena, pino, natural ug epektibo. Ipakita ang imong natural nga katahom sa matag adlaw. Alena Set available sa mga butika. Taas nga uric acid level, pagkadaghan sa komplikasyon, manakit sa tuhod, sa atong kabukugan, joint pains, gouts, arthritis o rayuma, bisan ang internal organs, pwedeng maapektuhan tungod lang sa taas nga uric acid level. O sa atong sumpoon higala, tumar sa pinaka-epektibong kapsula, ang U-Aid Herbal Food Supplement. Aron paspas og dali ang epekto, iparis ang iyang perpektong kombinasyon, ang NANS Herbal Capsule nga maayo usab sa nagbarang nga kaugatan, sakit sa kasing-kasing, high blood pressure, mild stroke, taas nga cholesterol o diabetes, makuyaw nga balatian, pwedeng malikayan o matambalan. Pinaagi sa perpektong kombinasyon ang U-Aid Herbal Food Supplement o NANS Herbal Capsule. U-Aid Herbal Food Supplement o NANS Herbal Capsule. Duha ka kapsula, kaduha imnon sa usa ka adlaw. U-Aid Herbal Food Supplement o NANS Herbal Capsule, mapalit sa mga butika nationwide. Sila ang mga natawagan sa atong NANS Million Bonanza. Atong paminaw ng atong pagpakikinabi. Si Abondia Dacolio. Ay, sa imong gigamit ka product.
capsule o kanang UN o kape. Ay, very good. O, unsa may imong gibati di ay? Sa akong sugar. Pila ka adlaw ni mag-maintain niya? Tag pila pa di mo ginainom? 3 times hindi gyud na ako ate. Oh, okay. Primero, ya Okay. prayers naman ko kapin. Ay, Nagminting. okay. Very good, very good. So, kumusta na imong paminaw karon? Kaloy sa Ginoo, maayo na. Mapalit ang tanang produkto sa NANS sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. Saon ko man ni oy, bisag unsaon ako study, dili gid gasulod sa akong utok. Mabagsak gi ko ani ba? Hahay. Haladay, ayaw na pasagi nga mga early symptoms, ginatawag na nga short-term memory loss na pwede mo padulong sa long-term memory loss or amnesia nga pwede mo resulta sa Alzheimer disease. Ang mga hinungdan ni ana kay stress, kulang sa tulog ug ang main reason mao ang kakulangon sa igong bitamina sa utok. Unsa may angay na akong imununday para dili na nako malimtan akong gipang istadihan. Remind Herbal Capsule kay kini na ay mga sangkap sa ginkgo biloba ug ginseng. Daghan ng sayantipiko nagapamatuod nga kani nga herbal makapabaskog sa lawas ug makatabang sa maayong memorya. Sige day, moadto na ko kay magpalit na ko Remind Herbal Capsule para dili ko mabagsak para iwas limtanon, iwas amnesia. Take Remind Herbal Capsule 2 capsules every morning for excellent memory. Okay, syempre nga itong collagen gikan sa nasod Japan. Kini usab ang atong Pico Collagen isa ka pack 2,190 7 days challenge. Mura na siya pulbos. Isago lang nimo sa inyong kape, mata sa buntag, walay bation nga sakit sa tuhod, and labaw sa tanan ang imong pamanit, magkaanam-anam kawala ang wrinkles. Again, Pico Collagen. Con el Nance Herbal Products, puede ustedes encontrar y comprar na siguiente mga farmasya na syudad. Total branches del Cecil's Pharmacy, Joann's Pharmacy, at ina mga barangay pharmacies como Alina Kiara Pharmacy, Sweet Bean Pharmacy, Itumaga Pharmacy na Barangay Tumaga, Mimi's Pharmacy na Barangay Lunsuran, Sambud Pharmacy na Barangay Sambud, Daily Med Pharmacy na Barangay Talon-Talon, Pharma City na Barangay Santa Maria, MHK Convenience Store na Barangay Tetuan, Ina Win Store, Barangay Ayala. Sincero na mga notisya, sincero na dalida de opinión y rekomendasyon, sincero na llamada de atención. Este, el Servicio Sincero. Programa que ta discutir mga asuntos que ta konfronta con el ciudad y alrededor de este. Servicio Sincero. Ta se aclara mga puntos desde el mga noticias y información. Servicio Sincero. Sincero y con corazón. Servicio Sincero. Todo el día, aquí na 93.1. Radio Sincero FM. Servicio Sincero. Sincero. A las 8:55 del día. Otro también mga noticias na frontera nacional. Mientras ta observa el Iglesia Católica con la entrada de la Semana Santa, un oficial del Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP y aconsejadel ayer con el mga ladron mga politiko para mampuasa daw iman abstain na rubada de mga pondo de gente. Berese, no? To fast and abstain from stealing public funds. Nagwanta ka tos mga agresokara, no? El CBCP Public Affairs Committee Executive Secretary si Father Jerome Ceciliano y habla que el Lenten season es una oportunidad para con el mga politiko para cambiar, reforma desde el dila mga maldad, no? Mga acto de maldad y principia práctica con la dalida de ayuda, puasa y también abstinence. Si Ceciliano explica que el Lenten season is rich in symbolism that reminds people that they would not live forever. De verasan, kung sabi porque mga ladron ngayon, no? Hindi naman sila forever, bibi.
Y hablale que el enseñanza na Biblia, from dust you are and to dust you shall return, is a call for repentance. In our life, accountability is important. So if nowadays there are discussions of accountability in corruption issues, our biggest accountability would be when we face God. Habla si Ceciliano, who is also the rector of the EDSA Shrine. It would be better if the politician would fast from stealing and engaging in corrupt activities not only during 40 days of Lent, but even beyond that. Yablale, no, it is going to be a way of life. There should be an interior conversion to do what is right. Well, for as long as man rules the earth, abla pa sila, there can never be corruption. There can never be corruption. There can never be a situation where there is no corruption. Kay el gente ngayon, naturaleza na gente, el que se llama greed. Greed and vanity. Habla pa si King Solomon, everything is about greed and vanity. Kasi pagkaharagan di aton, aliga sa tiyempo, akama man si pagkaharagan di aton, naman si kita, bakit palabra ta uwi kita, no? Hindi si, numatanto, numayamang kanalya na hindi si Padilliba, si muri kita, numay ruba ko ng mga taxpayers, kumpra mga jet ali, mga helicopter, kusa-kusa, deposita donde, parubada depositada, ay ni un 5 centese, hindi po Padilliba, ese mga propiedad. Tiyan mga mga landlord, tarebata ko ng mga terreno, dete ko ng mga ordinaryo gente. Agal tamira kita, sindi, bende kanila o sindi sali alya, takawa sila man ng mata. Algún día si muri ustedes, pedacito de tierra lang kato ko el alokaw para con ustedes. Ese donde ginda el panchon, el nicho. Por eso, ay durmió ustedes por largo tiempo, na día de juzgamiento, todos ay contesta ustedes con el diaton creador. Ito pwede man hambuk kaya arriba habla, ay kundo iyo vivo yo na chera, yakin na yo presidente, yakin na yo congressman, yakin na yo bien rico kayo. Hindi se pregunta con ustedes el diaton creador. El número 1 pregunta con ustedes, cosa tuya hace cuando el dito hermano ta necesita ayuda? Ayuda ba to? What did you do to the least of my brothers? China contigo ay pregunta. El diaton creador no hay se pavor, no hay se pavor na rico. Mablando pa nga nila corazon del diaton creador ng mga pobre. Kal mga pobre, firme talya makunele. O tapi di su ayuda, pero el mga rico kay sobra-sobra na vida na natanisisita Diyos. Okay? Firme ka sa pondo ng pensamiento de ustedes. Sabi yung manada kita uya, ahora man agree ka naton. Alas 9 kita del día, larga biyahe kami mga friends, mga kasinsero, ojalá que makipakimodo, ya que nakat kami parte del mga aktibidades del día de ustedes. Job, escucha daw kita anay na di aton Facebook page, ver? Ay chena di atos mga viewers and listeners di aton, taimbya mensahe na di aton na Facebook page na Radyo Sincero 93.1, no? Kaya kinadim yung chat line, pati na text line, yakabay man kita sa todo asepasa, no? Agi na Facebook ko, talika na Maribel Matos sa Tauwi. Hello Beng, good morning. Bambi Rivero, Tess Santos, o Tess Sanson. Tali también si Noriel Garganera. Tali también si Delson Sapurani. Thank you gayot con todo con ustedes por el de ustedes compañerismo y atención. Ojalá masipagimodo ya pwede kami kada parte del día de ustedes. So mañana kung loloobin ng Panginoon, manuntunto siyempre kita na mismo oras, na mismo stasyon, na mismo programa. Ahora acaba este programa, entra el programa de DJ Jong alas 9 hasta alas 11 del día y luego a las 11 el Diaton Let's Go Retro. En calor de mi compañero en studio, Engineer Joby Rebollos. On standby también si Engineer Arnold Lagare. Allá afuera el Diaton Kasinsero, latimoso, macho guapo, cargado de amenazo.
Tagalog na Tagalog si Out of Town, Gilbert Miguel. Es el Dios es servidor sincero, el Dios es Mario Boy, Philip A. Que rin di miles gracias por el atención. Thank you so much. God bless you. I love you. Inolvida Pirmi. Basta sincero, suerte. Basta sincero, guapo. Bye-bye. Happy